नमस्कार मु देवाशीष आज पुणी थरे मन को परिवर्तन कला भली एक सुंदर कहानी। जने 6 वर्षर बालक सैंड्रस जहाँकर जन्म होइतिला अमेरिकार इंडियानार हेनरीविल ठारे मात्र 6 वर्ष बयस निज बापा को हरैथिले। बापा ए दुनिया चली गला परे ताको माँ बाहर जाई काम करबा को लागिले। सी एक टमाटर फैक्ट्री रे काम करुथिले। सकाळु बाहरी गले फेरु फेरु संज हो जाउथाय। एबे दिन रे पिला मानकु भोक हेउतला तो खाइबा बनेबो किए। तो सैंड्रस जे कि निज भाई भौणी को मध्य सबुठु बड़ थिले से 6 वर्ष बयस रे मध्य घरर खाइबा बनेबा काम करुथिले। उपाय नाही आ करिवे कोन। सप्तम श्रेणी पर्यंत एमिति करुथिले। पाठ भी पढुथिले। स्कूल जीवा सहित घरर सब काम करने को पड़ूला। किंतु या परे घरर दायित्व एते बढ़ी गला जे निजर पाठ पढ़ा छाड़िबा को पड़िला। पाठ पढ़ा छाड़िला परे अन्य मानकर खेत रे जाई काम करुथिले। सेइथिरु किछि पैसा रोजगार हे जाउथिला। कष्ट मष्ट रे चली जाउथिले। किछि दिन एमिति गला परे सेते बेले जो घोड़ा गाड़ी चलुथिला से गाड़ीर रंग करबा काम आरंभ कले। समय बीती चलीतिला। मात्र 16 वर्ष बयस कागज पत्र रे निज बयस बेसी लेखिकी भूल प्रमाण पत्र देखिकी देशर सेना बाहिनी रे जने सैनिक भाव रे जोग देले। किंतु जोंटी मिछर मूलदुआ स्थापन होइथिबो सी होबा केते दिन स्थिर रहिबो। गोटिए वर्ष मध्य धरा पड़ जाइछंती आ निज चाकरी हरैबा को पड़िछि। एहा परे पुणी रेलवे रे जाई श्रमिक रूप रे काम करबा को लागिछंती। मात्र सेठी मध्य समय बेसी दिन साथ देइनी। जने कर्मचारी झगड़ा होइछि आ तांकु काम छाड़िबा को पड़िछि। किंतु ऊपर वाला तो यांकठारु आउ किछि आशा रखिथिले। से को हारिबा लोक मध्य रे नथिले। पुणी थरे पाठ पढ़ा आरंभ करिसंती। वकिलाती पढ़िसंती आउ पाठ पढ़ि जने वकील होइसंती। किंतु एथिरे मध्य बेसी दिन टेकी पारि नथिले। थरे एक केस रे ताको मामलाटी एते गंभीर रूप नैछि जे से केसटी हारिबा सहित निजर वकिलाती मध्य सेठी शेष कर दैछंती। सबुआडू निराश होला परे सैंड्रस निज घर निज माँ को पाखकु फेरी जाइछंती। निज माँ को कहिछंती, माँ मते सब जगार हार मिलुछि किंतु मु हारिबा लोक नुह। मु किछि करिबा को चाहे। पुणी निज मन को सुदृढ़ करिछंती। एक इंश्योरेंस एजेंट भाव रे काम करिबा को लागिछंती। घरे घरे जाई इंश्योरेंस पॉलिसी बिकुथिले। सैंड्रस एई काम करुथिला भितरे निजर सब किछि ठीक चलीथिला। किने सेठारे मध्य किछि गड़बड़ी हेइछि। तांको से काम छाड़िबा को पड़िछि। 1920 मसिया रे सैंड्रस छोट छोट नौका बनेबा काम आरंभ करिसंती। सेइटु किछि पैसा रोजगार हेइछि तो से भाबिसंती आउ किछि अलगा बिजनेस करबा दरकार। एथर छोट छोट लाइट केमिकल लैंप्स बनेबा काम आरंभ करिसंती। सेइथिरे भी सेमिति ठीक ठाक चलीथिला। से निज मन लगे काम करुथिले। आउरी भल भाव रे निजर बिजनेस को आग को नेबा को चाहुथिले। अचानक आउ एक बड़ कंपनी आसी सेही प्रोडक्ट टी को बाजार रे लॉन्च कर दैछंती। तबे यांकर आउ भल चली नाही। यांकु क्षति सहिबा को पड़िछि। सैंड्रस जानि जाइतिले जे मु एठी आउ बेसी दिन टेकी पारिबिनी। पुणी तांको ए सब बंद करिबा को पड़िछि। एही सब भितरे बयस आसी 40 छुई जाइथाय। तथापि से कौनसी हारिबा लोक नथिले। पुणी एक पेट्रोल पंप रे काम खोजिसंती आउ सेठी काम करबा को लागिसंती। किंतु एठी भी समय साथ देइनी जे पेट्रोल पंप टी बंद हो जाइछि। सैंड्रस चिंता करिसंती, नाही किछि ना किछि तो करबा को पड़िबो। से एक स्टॉल किनिसंती। पिलाटे दिनरु तो तांकर रोषेई करबा अभ्यास ना। रोषेई मध्य भलो करि पारुथिले। तबे पुणी फ्राई चिकन बनै कि बिकिबा को आरंभ कले। धीरे धीरे तांको चिकेन रो स्वाद मध्य समस्त को आकृष्ट करुथिला। ग्राहकंकर भीड़ जमीबा को लागिथिला। किछि दिन भितरे से सेठी एक रेस्टोरेंट खोली देले। तांको पॉपुलैरिटी आउरी बड़ी बड़ी चलीथिला। दिने तांको रेस्टोरेंट को जने गवर्नर आस्थिले। तांको से चिकेन टी बहुत पसंद आसीथिला। धीरे धीरे आउरी बड़ बड़ लोक माने सेटा को ब्रेकफास्ट करबा को आसिले। एठी मध्य सब ठीक ठाक रे चलीथिला। किंतु थरे तांकर जने कर्मचारी सह झगड़ा हुए। आउ से झगड़ाटी एते अधिक हुए कि 4 वर्ष मध्य से रेस्टोरेंट को मध्य बंद करबा को पड़िछि। तथापि ये तो हारिबा लोक नथिले। पुणी आउ एक जगह रे जाई रेस्टोरेंट खोलिचंती।
ହେଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନସିବ ସାଥ ଦେଇନି। କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଣ୍ଡ୍ରସ୍ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ହାରିବା ଲୋକ ନୁହଁ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 140 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଦିନ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିନି। ଏପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରିବାର କଳା, ତାଙ୍କର ସେଇ ଫ୍ରାଏ ଚିକେନ ସେଠାରେ ବହୁତ ପପୁଲାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାରୁ ଆସୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ପଇସା ନଥିଲା କି ସେ ଆଉ ଥରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ହେଲେ ଏଥରକ ସିଏ ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏହି ରେସିପିଟିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଯାଇ ବିକ୍ରି କରିବି। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆଣିବି। ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। କେହି ମଧ୍ୟ ସେ ରେସିପିଟିକୁ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରୁନଥିଲେ। 1009 ଥର ସେହି ରେସିପିଟି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେଣ୍ଡ୍ରସ୍ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ କି କରିବେ ତ କରିବେ କ'ଣ। ତଥାପି ସେ ହାରିବା ଲୋକ ନୁହଁ। ଏତେ ପରେ ବି ସେ କାମରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ସେହି ସହରର ଏକ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ରେସିପିଟିକୁ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାଙ୍କର ନୂଆ ବିଜନେସ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଇ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ। ରାତି ଦିନ ସିଏ ସେଇ ଗୋଟିଏ କାମରେ ଲାଗି ରହୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ହେଉନଥାଏ, କାରର ପଛ ସିଟ୍ରେ ଶୋଇଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଣ୍ଡ୍ରସ୍ ନିଜ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ବନେଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। 1964 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା KFCର 66ଟି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଓପନ୍ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ବନିସାରିଥାଏ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା KFC ଫ୍ରାଇଡ୍ ଚିକେନ। 1969 ମସିହା ବେଳକୁ ନ୍ୟୁୟର୍କର ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାଁଟି ପ୍ରସାର ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଓନର ଥିଲେ ସେଣ୍ଡ୍ରସ୍, ସେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ବନିସାରିଥିଲେ। କେବେ ଯେ 600ରୁ ଯାଇ 3500ଟି ଶାଖା ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଚେନ୍ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। US ପରେ UK, କାନାଡ଼ା, ମେକ୍ସିକୋ ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶରେ ଏହି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ଟି ପ୍ରସାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। 16 ଡିସେମ୍ବର 1980 ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଡ୍ରସ୍ 90 ବର୍ଷର ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ନିଜର ଅନ୍ତିମ ଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର 6000ଟି ଶାଖା ଓପନ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ତ କେବଳ ଭାରତରେ ରହିଛି 1000ରୁ ଅଧିକ ଶାଖା। କର୍ଣ୍ଣେଲ ସେଣ୍ଡ୍ରସ୍ ନିଜର 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆସି ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି 1009 ଥର ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତଥାପି ସେ ନିଜର ହାରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ। ଆମେ ତ ଥରେ କେଉଁଠି ଅସଫଳ ହୋଇଯାଉଛେ ତ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଆମେ ନିରାଶ ହୋଇଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାଲାମ ସାରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ଦିନେ ପାଇଲଟର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେହି ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଯିଏକି ମୋତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଫେଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲି ବୋଲି ତ ଆଜି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇପାରିଛି। ଯଦି ସେଦିନ ମୋତେ ପାଇଲଟ ଭାବରେ ସିଲେକ୍ସନ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ତ ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଇଲଟ ଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ତ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଅସଫଳ ହୋଇଯାଇଥାଉ କି ଉପରବାଲା ଆମ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି ରଖିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ର ଗୋଟିଏ ଶିଖରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିଖରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାହାରି ବି ଗ୍ରାଫ୍ କେବେ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଚାଲିନଥାଏ, ଗ୍ରାଫ୍ ସବୁବେଳେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଅସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ହୋଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।